Hare Krishna, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec troisième shloka de Adhyaya premier. Alors, avant de tout commencer, nous allons commencer avec la prière de notre maître spirituel et puis on va performer Mangalacharan. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगरुडगणान्विषाञ्च तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिताकाञ्चविशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांतं राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Om. Maintenant, je vais commencer avec le troisième shloka. पश्यन्तु पाण्हा पुत्रमाचार्य महती च मुमं व्यूढ़ानां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। Patient contemple étant cette Pandu Pandavam des fils de Pandu. Acharya ô maître, Mahanatam, grand, Kamam, Pusyon Achmi, Vyuham, organisé, Drupada Putrena, par le fils de Drupada, Tava, ton, Sisyana, disciple, Dhimati, très intelligent. Contemple, ô maître, la puissante armée des fils de Pandu, admirablement organisée par ton brillant disciple, le fils de Drupada. Duryodhana fait adroitement ressortir les points faibles de Dronacharya, le commandant en chef de ses armées. Il rappelle à ce grand brahmana sa querelle ancienne avec le roi Drupada, père de Draupadi, la femme d'Arjuna, qui, pour se venger, accomplit un grand sacrifice afin d'obtenir un fils capable de le tuer. Pourtant, bien qu'il fût conscient, Dronacharya accepta de s'occuper de l'éducation militaire de Drishtadyumna, le fils de Drupada. Brahmana noble et généreux, il n'hésite pas à communiquer au jeune homme tous ses secrets de l'art de combattre, et Dronacharya a maintenant relié le camp des Pandavas et celui qui a organisé les troupes selon l'art lié le camp des Pandavas, et celui qui a organisé les troupes selon l'art enseigné par Dronacharya. Duryodhana lui rappelle donc son erreur pour qu'il soit désormais vigilant sans faiblesse. Par cette remarque, il lui fait également comprendre qu'il ne devra pas non plus montrer l'indulgence aux Pandavas, qui furent eux aussi ses élèves effectués, particulièrement Arjuna, son élève le plus cher et le plus brillant. Un manque de fermeté amènera la défaite. Alors dans cette shloka, ça montre la peur de Duryodhana. Ça montre qu'il n'a pas la confiance sur son maître Dronacharya. Alors chaque fois, il lui rappelle qu'il ne faut pas être
être faible pendant la guerre, pendant la bataille de Kurukshetra. Mais son Guru Dronacharya, il n'est pas faible, mais il voit bien la peur de Duryodhana. Alors dans les prochains shlokas, on va continuer, on va voir qu'est-ce qui se passe. Merci beaucoup.